Umiyak ka. Maglalaro ka, kumakain ka? Ay ka. Tinapay lang kasi ako. Bola. Andun na, meron na. Meron na. Lagay ko dito. Ang second ball mo. Nilagay mo dyan? Nilagay ko dito. Kinuha nilang second ball. Ayun. Amazing. Naman. Binuksan mo na ba? Oh, binuksan ko na. Ito na. Ginagamit. Yan na yan? Yan na yun. Ha? Water is? Oh my God. Ay. No. From the top. From the ceiling. Which one? It's okay. Where is it leaking? Where is it leaking? Oh, it's fine. Leaking there? Oh! Ayaw mo na? Mamaya! Naka-anim ka na. Naka-anim. Pahinga ng konti. Okay, sige, sige.
Pagod ka na? Pagod na ako. Hindi ka na kaya. Sikat. Say ayo. Aldona yan, balon. Ho. Court. Bakit anong natawag na nito? Abrar, Amin. Thank you. Abrar, Amin, Abraham, Paul. Abrar, Amin, Abraham, Paul. Abrar, Amin, Abraham, Paul. Abrar, Amin, Abraham, Paul. Abrar, Amin. Amin. Abraham, Paul. Court motherhood. Court, yo, VJ, Jojo, Jasper. Hey, Jojo. Yo, VJ, Jojo, Jasper. May shuttle na. I'm unstoppable. Ellie, dito ka muna. Sino tatawagin ko next? Ang tawag pa gano'n na. Tapos ito. Pakanan, baba, kaliwa. Ganon. Tapos ito. Pagbalik na rin mo na lang, mami. Eto, baba mo to. Tapos lagay mo dito para sunod-sunod. Gaganon ko. Ah, pa ganon. Hindi. Ano? Tama ba ganito? Oo. Para ganun-ganun ako. Oh, okay. Yan. Ah, sige, CR ka? Hindi, maglalaro. Sabi Oh. mo, may court na. Ayun pa pala. Akala ko tapos na eh. Oh, sige, prep ka na. Hindi, ito lang. Lalaroin ko yung beginner. Ah, sige. Mami, maganda si ano? Kisal, Jasper, Raj, Krishna. Ah, Raj Krishna. Again. Raj Krishna. Asan si Krishna? Jasper, Kisal, Ano si Jasper?
Later to. Later na yan. Apo, later na yan, mami. Grabe ngayon yung laro ko. Pagod. May na-court na, mami. Yan. Paula, Wang Fei, Melissa, Charmaine. Hola, Mami! Melissa, Charmaine, court one. May? Yo, daw. Tripod no. Ano na kaya to? Sorry. Sorry. Anong pangalan niyo, kuya? Faisal po. Faisal. Wait lang, wala ka para change. Lapitan mo si si Mami Charmaine. Kamo walang change sa 35. Next court! Sorry.